Baik Thutaiwi bai Lama himi tongnai Khoroksa boroni langma arika patimung Teliamura thano khobjak salsibai Palinpuro amchayo patimara rogai sawiman ka chasani sarigo Teliamura thano khobjak salsibai Palinpuro amchayo tongnai Omrit Das mungoi Khoroksa borok Assam Agartala lahar kotor kinate himi tongmani ajorano khungsa doi phaijak bike ni Thutaiwi bai Lama no uriwi thangka yagulo amchani lukurok patimano nogoi loge logino sakderajak Omrit Das no Khorsawi Teliamura bwkhaksini sakhamnago talangai thangka yagulo saknani rok sakchiri nai thike hani sawirka sawimanka Omrit Das Khoroksa a baniya khlainai tei khaksar bwkhak bike bai Thutaiwi phainai patima thaini khari thangka hanai koktoma sawimanka মানে আইছে উনি মূর্তিটি তাইনে ক্রস করতে আসছিল না তোমার পাশে দিয়ে যাইতেছে মানে বুঝার মতন না বাইকে এই মোমেন্টটা আমকেলে তুমি বেরিয়েছি বাইকে তাইনে বাড়ি দিছে বাড়ি দেওয়ার পরে তাইনে সঙ্গে সঙ্গে মাটি দৌড়াইয়া পড়ছে দৌড়াইয়া পরে তো আমরা মানে বাইকের ধরার চেষ্টা করছি বাইক আছে না যে থামা কোনো কিছু না তাইনে পালাই গেছে বাইক তো জল টল দিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাইনে রয়েছি হসপিটাল মানে 2 মিনিট লেট করছি না আমরা এরপরে আর কতগুলো যে চিকিৎসক আছে তারা সব চিকিৎসা করার পরে কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? দক্ষিণ ফলিনপুর। তার নাম কি? এর নাম অমৃত দাস। পেশায় মাছ ব্যবসা। তাহলে কি হাইটটা যেতেছিল? হাইটটা যেতেছিল। হাইওয়েতে হয়েছে ঘটনা। বাইকটা কি পাকড়াও করতে পারছে? বাইকটা কোনে যতটুকু শুনছি একজনে ধরছে, তো বাইকটা আমি নিজের চোখে কোনো কিছু দেখছি না, তো আমি স্পটে না গিয়ে ঠিক পেতে পারতাম না। আপনারা বাইকের নাম্বার কিছু দেখছেন না? চলতির মধ্যে তো একদম ভারতের মধ্যে। এতটুকু। আপনার কি হয় পেশা? আমার এলাকাবাসী, মানে আমার এলাকাবাসী এবং বাইরের দিন পাশের বাড়ি আর কি। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारारहा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंगनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय हाबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय।